जय श्रीराम जय हनुमान आपण मानक एमपीडी न्यूज को स्वागत जनाऊँगी। आज हूँ 6 जून शुक्रवार। आज किसी न्यूज अपडेट विषय जानिबा आम सहित जोड़ी रही चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक करंतु। आसंतु आज न्यूज अपडेट विषय जानिबा। अमेरिकार राष्ट्रपति 12टी देशर नागरिक मानू अमेरिकार प्रवेश को निषेध कर देछंती। सही देश गुड़िक होउछंती अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कंगो गणराज्य, इक्वाटोरियल गिनी, एरिट्रिया, हाइती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सुडान एवं येमेन अंतर्भुक्त। यह सहित प्रशासन बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान एवं भेनेजुएलार परिदर्शकों उपरे नूतन कटकणा लागू करिछि। भारतीय रेलवाई तत्काल टिकेट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और प्रभावशाली करबा पई एबे ई आधार व्यवहार को बाध्यतामूलक करिछि। नुआ नियम अनुसार यात्री माने तत्काल टिकेट बुकिंग समय रे डिजिटल आधार जांच करा जिवो। रेल विभाग कहिछि एही पदक्षेप कलाबजारी और दलालों अनियमितता को रोकिब। उत्तर प्रदेश अयोध्या गुरुवार दिन एक ऐतिहासिक धार्मिक घटना साक्षी है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में थिबा राम दरबार सहित अन्य 7टी मंदिर को आधिकारिक भाव पवित्र प्रतिष्ठा दि जाइछि। एही प्रतिष्ठा सह अयोध्या धार्मिक ऐतिह्य एक नूआ अध्याय आरंभ होइछि। डाक विभाग डीजीपी नामक एक डिजिटल ठिकाना प्रणाली उन्मोचन करिछि। आईआईटी हैदराबाद एवं नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एनआरएसी इसरो सहयोग विकसित यह नूतन प्रणाली सारा देश में स्थान गुड़ी को चिन्हट कर पद्धति विप्लव आने को प्रस्तुत करा जायछि। फ्लिपकार्ट आरबीआई ठारू एनबीएफसी लाइसेंस हासिल करिछि, जहाँ ग्राहक और विक्रेता मानक सीधा सड़क ऋण प्रदान करिबारे भारतर प्रथम प्रमुख ई कॉमर्स प्लाटफर्म होइछि। वर्तमान फ्लिपकार्ट ग्राहक ऋण पाई एक्सिस बैंक एवं आईडीएफसी फास्ट बैंक भली आर्थिक प्रतिष्ठान सहित सहभागिता करुछि। एही एनबीएफसी लाइसेंस सहित फ्लिपकार्ट एवं ऋण प्रदान क्षेत्र में स्वाधीन भाव में कार्य करिपारिबो। आसंता शुक्रवार अर्थात 6 तारिख में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी अवसर में श्रीमंदिर में हेब रुक्मिणी हरण और विवाह उत्सव नीति। एही उत्सव दिन में प्रथम भोग मंडप भोग शेष होगा पर दर्शन पाई आसीथिबा सर्वसाधारण द्वार अस्थायी भाव बंद रहिबो। एही विशेष पूजा उत्सव नीति चलता समय रे अपराह्न 1 टारू संध्या 6टा पर्यंत दर्शन बंद रखाजिबो। दला चकटा पीड़ितों परिवार पाई आरसीबी प्रत्येक 10 लाख टंका एवं आहतों पांठी घोषणा कर आयकर विभाग एवं आईटीआर दाखल प्रक्रिया को अनेक सहज करिछि। 2025-26 आयकरण वर्ष पर ऑडिट आवश्यक नथिबा व्यक्ति मानक पई आईटीआर दाखलर शेष तारीख को जुलाई 31 रु बढ़ाई सेप्टेम्बर 15, 2025 करा जायछि। एथिपाई करदाता माने विलंब शुल्क बिना रिटर्न दाखल करि पारिबे। एही प्रक्रिया को आउ सहज करबा को विभाग आईटीआर 1 एवं आईटीआर 4 अद्यतन उपयोगिता मध्य प्रकाश करिछि, जहाँ ऑनलाइन रिटर्न दाखल में साहाय्य करिवो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जून 6 तारिख में जम्मू और काश्मीर रे 272 किलोमीटर लंब उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL प्रकल्पर उद्घाटन करिवे। शुभारंभर अंश स्वरूप प्रधानमंत्री श्री मोदी चेनाब रेल सेतु अंजिखात रेल सेतुर उद्घाटन करिवे एवं 2 जोड़ा नूतन वंदे भारत ट्रेन सेवा को मध्य पताका देखाई शुभारंभ करिवे। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पाठागार निर्देशक भाव में अश्विनी लोहिनी को नियुक्त करा जायछि। अश्विनी लोहिनी मध्यवर्तीकालीन निर्देशक लिली पांड्या स्थान नेबी। अश्विनी लोहिनी एयर इंडियार पूर्वतन अध्यक्ष एवं परिचालना निर्देशक एवं रेल बोर्डर पूर्वतन अध्यक्ष। मां नाम गोटे गछ अभियान द्वितीय पर्याय 2.0 एवं आरंभ होउछि। प्रकृति प्रति ममता और सम्मान जणाइबा उद्देश्य यही बृहत वृक्षरोपण अभियान 5 जून विश्व परिवेश दिवस रु 30 सेप्टेम्बर पर्यंत चलिबो। एथिरे 10 कोटी गछ लगाइबार लक्ष्य रखा जायछि। केंद्र शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान यार देशवासी को विशेषकर छात्र छात्री को अंशग्रहण करने आह्वान कर पुरी सब डिविजनल भेटेरिनारी ऑफिसर कार्यालय रे नियुक्त सेक्शन ऑफिसर मनोज महांती को
ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦଳ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ରୂପେ 6,000 ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାରର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 500 ନୂଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 314ଟି ବ୍ଲକରେ ଉନ୍ନତ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଘୋଷଣା କରି ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଂକଳ୍ପକୁ ଉଜାଗର କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳିତ ରବି ଋତୁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 88,000 ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ 6,06,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟତା ମୂଲ୍ୟ MSP ଓ ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ବାବଦରେ ପାଖାପାଖି 1,566 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉନ୍ନତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଓଡ଼ିଶା ଶୀଘ୍ର ଏକ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ କାରଖାନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନେଉଛି। ଅଏଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ର ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ନୁମାଲିଗଡ଼ ରିଫାଇନାରୀ ଲିମିଟେଡ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର୍ଷିକ 200 କିଲୋ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଯୋଜନା ରଖିଛି। କମ୍ପାନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଣଜିତ ରଥ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 2040 ସୁଦ୍ଧା ନେଟ୍ ଜିରୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଦିଗରେ ଦେଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାମଲାରେ NIA ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର 32ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର 32ଟି ସ୍ଥାନରେ ତଲାସ ଚଳାଇଛି। ପୁଲୱାମା, କୁଲଗାମ, ସେଫିଆନ, ବାରାମୁଲା ଏବଂ କୁପୱାଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ଆତଙ୍କୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମାମଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଓଭରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କର୍ମୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ସକାଳଠାରୁ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ପୁରୀ ତୀର୍ଥ ସହରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ 60 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ। ପବିତ୍ର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦିବ୍ୟସ୍ନାନ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁଗମ ଦର୍ଶନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ 70 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହିତ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଲ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 4 ଜଣ SCP ର୍ୟାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କ ସମେତ 450ରୁ ଅଧିକ ଅଧିକାରୀ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହିବେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ SCP ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ IPS କ୍ୟାଡରରେ ଛୋଟ ଅଦଳବଦଳ କରିଛି। ଭଦ୍ରକ SCP ମାଡଗର ସନ୍ଦୀପ ସମ୍ପତଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବରିଷ୍ଠ OPS ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ SCP ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ରାଉତ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଝରରେ ଅତିରିକ୍ତ SCP ଥିଲେ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେଉଁଝରରେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାମ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଥିବାବେଳେ ଆଗାମୀ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିରେ 12ରୁ 15% ହ୍ରାସ ହେବାର ଅନୁମାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା କ୍ୱାଣ୍ଟ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ନିବେଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆସେଟ୍ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟେଲ ବଜାରରେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା 96,960 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯାହା GST ସହିତ 99,868 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁନ୍ 2025ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଲାଭ ପାଇବାକୁ eKYC, ଆଧାର ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ, ଜମି ଯାଞ୍ଚ, NPCI ସକ୍ରିୟକରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଲାଭାର୍ଥୀ ତାଲିକା www.pmkisan.gov.in ରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ। ସମସ୍ୟା ହେଲେ pmkisan.ict@gov.in ରେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ମେ 28ରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରଗତି ନ କରିପାରି ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଂଶକୁ ଛୁଇଁ ଅଟକି ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏଁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ବିଳମ୍ବ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଉତ୍ତର ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତର ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବହିପାରେ। 7ରୁ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା 42 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିପାରେ।
ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବ। 11 ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଓ ତାପମାତ୍ରା କମିପାରେ। 15 ପରେ ବର୍ଷା ଆଶା ରହିଥିବାରୁ ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏହିଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ MTD ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ।